هم خیلی در لب میدان اومدن بشینن. در یه هفته 3 گوشتی میشید. دختران نیستن که من با اونها رقابت کنم و با پسران رقابت میکنم. گوشتی زور شده سب. دوستان عزیز، در بزمگاه نوروزی امروزه بیشتر مردم توجه به آن همین میدان پهلوانی کردند. در واقع برپا کردن گوشتین ملی در جشن‌های نوروز برای پهلوانان و آن نفرانی که زور و بازوی گوشتینگیری دارند به نهایت خوب است، زیرا امکان پیدا میکنند که در همین خیل میدان‌های پهلوانی اومده مهارت خود را نشان دهند. همکنون گوشتین ملی در نوروز امروزه آغاز می شود و آهسته آهسته سراول نورسان به میدان می برآیند و اینجا مخلصان زیاده که برای تماشای این گوشتین آمدند. امیدواریم که امروز یک رقابت های جالب را در اجرای پهلوانان موفق کشور می بینند. گوشتین ملی یکی از رشته‌های معمول و سرمخلص‌ترین بازی‌های نوروزی به شمار می‌رود که از قدیم مقام و منزلتش میان مردم تاجیک بود و هست. نقطه نهایی نوروز دنقره با دایر کردن مسابقه محتشم گوشتین ملی جنبش گردید. مسابقه مذکور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنقره راه اندازی شده، در آن بهترین پهلوان‌های جمهوری شرکت نمودند. نوبت اول میدانداری را مسئولین در اختیار نورسان گذاشتند. البته گوشتین ملی پایدیوار دیگر نمودهای گوشتین در کشور ما به حساب رفته. هر جوان یا نورسی که به این رشته ها مشغول می شود حتما که از مکتب گوشتین ملی می گذارد. یک از خصوصیت این میراث اجدادی در آن است که همه جوانان امکان ورزش شدن به میدان را دارند، مخصوصا در جشن نوروز که اشتراک آزاد است و دلخواه نفری که زور و بازوی گوشتینگیری دارد آمده قوازمایی میکند. اشتراکیان گوشتین امروزه نیز از راه اندازی چنین مسابقه ها خیلی روح بلندند و جشن نوروز را محض به خاطر پهلوانی کردن انتظاری میکشند. ما نورسان خوشحال هستیم که این خیلی چاره‌بینی بشه و ما در اینجا اشتراک میکنیم. من در این چاره‌بینی 4 نفر را مغلوب کردم و با ادامه داده ایستادم. من در شهر دوشنبه زیر معلم عزت خداییف در نمود زودا مشق میکنم و میخواهم در آینده گوشتینگیری نقش خوب شوم. در میدان پهلوانی گوشتین‌های نوروزی امروز مخلصان خیلی زیاد به نظر می‌رسند و ما از پیران کار و پهلوانان سابق گوشتین ملی در مورد مهمیت این رشته پرسان شدیم. همه رایونا را گوشتی میشید. در یه هفته 3 گوشتی میشید. در کبادیان هم، در شهرخوز هم، در وقت هم، در هر جا. با در همون معرکه ها اعلان میکردن که انا فلان روز جمعه مثلا در وقت گوشتی یا که روزی انا بازار در کمسنگیر گوشتی. بعد میخواستیم میرفتیم گوشت. پیش محل ما گوشین میگیریم از خود کنگرت ما پهلوان بودم. 4 کس هم میزدم یا بزرگ یا پالینو میدادن. حاضر 1000 بار شکر که گوشتین زور شده است. پهلوان هر جا اومده است. مثال اینا 2 ماشین 3 ماشین مونده پیشنهاد حاضر خواه. ما خرساندیم که پهلوان زور گوشین میگیره با مراد مقصدشون همشون برسن کنه. الله اکبر. یکی از جذابیت مسابقه امروزه در آن است که ما شاهد میدانداری خوب گلدختران پهلوان شدیم. مدیده رستم که چند است در میدانهای گوشتینگیری نوروزی میدانداری میکند، همه را امروز در حیرت گذاشت. ببینیم که پیاپی رقیبان خود را مغلوب میکند و سوی همون جایزه اساسی که برای نورسان معین شده است رهسپار است.
исботи зуру тавон ва танутушу нерӯсанҷии бонувонро дар радифи мардон ҳанӯз фирдавсии тусӣ дар шоҳномаи безаволи хеш дар симои гурдофарид хеле хуб ба қалам дода буд ки то замони феълӣ ҷинси латифро дар майдони паҳлавониву ҷасорат ҳам дастболо дидан мумкин аст. Мадинаи Рустам зодаи ҷамоати рӯдакии ноҳияи Восе мебошад. ӯ чандез ба паҳлавониву гӯштини зебояш миёни мардум маъруфият пайдо кардааст. дар чорабинии имрӯза мухлисон ба маҳорати ӯ каф мекӯбиданд ва болои тӯҳфаҳои таъсиснамудаи масъулин боз маблағҳои иловагӣ мегузоштанд, зеро Мадина ҳарифонашро пеш аз муҳлат ва бо иҷрои партуфҳои зебо ба тахтапӯш меафтонд, чун иттилоъ гирифтем Мадина аз Тоҷикистон берун ҳам муваффақ будааст. баргашт надорад. ببینید با این نگاه نکرده با این جو طولی 2 سال می شود که در زلی سوخوز رودکی تمرین کرده ایستادم و من در جمهوری ازبکستان در بین پسر بچه ها رقابت کردم، سزاوار جای اول گشتم و من در آنجا با پسران رقابت کردم و من در فینال با تاشکنتی بودم، با یکمی تاشکنتی مبارزه بودم و پیش رو هم سخنهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یادم زد که ما تاجیکان همیشه در پشتی همیم و من اون رو مغلوب کردم، سزاوار جای اول گشتم و من در این گشتین ملی بین نورسان با تیاری خوب آمدم و اینجا 2 پسر بچه رو مغلوب کردم و میخواهم با گشتین رو دوام دهم. دختران نیستن که من با اونها رقابت کنم و با پسران رقابت میکنم. ҳамин тариқ Мадина бо 5 рақибаш ғолиб омада дар вохирии ниҳоӣ бо намояндаи ноҳияи Данғара Шокир Паҳлавон баъд аз нерӯсанҷии зиёд бо ҳисоби мусовӣ аз майдон берун шуд. дар қатори Мадина имрӯз як бораи дигар ҳам дар баробари писарон нерӯ тавони худро нишон медоду баҳри сазовор шудани номи қаҳрамонӣ талош мекард. дар гӯштини наврӯзии Данғара من گوشتین گرفتم و 2 نفر پسر رو مغلوب کردم، 2 نفر دیگرش رو بشد درنگ برآمدم. من در معلم نصیر حسن مرش دارم. حاضر در می 3 سال شده است که در همین نوروزهای گوشتی اجرا میکنم. بسیار خوب. این برادرم میگوید که من با طلب فریاد شیخ اومدم. баъд аз ҳунарнамоии наврасон оҳиста оҳиста паҳлавонони шинохта вориди майдон мешуданд. ёдовар мешавем ки ба хотири эҳтирому қадршиносӣ аз собиқадорони гӯштин масъулини чорабинии чеҳраҳои саршиноси риштаро даъват намуданд то аз ҳузури онҳо варзишгарон илҳоми тоза касб намоянд. дар воқеъ муҳити чорабинии имрӯза хеле олӣ роҳандозӣ гардида буд ки ҳама бо тартиб ва низоми муайян ҷараён мегирифт. рисолати аслии имрӯзиён посу ҳимояи оини гузаштаи хеш буда онро чун мероси гаронбаҳо баҳри ояндаҳо ҳифозат кардан аст. баргузории гӯштини миллӣ дар ҷашни наврӯз беасос намуда ниёгони мо аз замонҳои қадим ба хотири солиму тануманд ба воя расидани насли наврас ин гуна анъанаҳоро то имрӯз ба мерос гузоштанд. иштироки беҳтарин паҳлавонони кишвар аз қабили Сайҷалол Саидов, Фарёд Шайхов, Хуршед ва Ҷаҳонгир Маҷидовҳо, Сайҷамол Алимардонов, Фирдавс Насимов, Одил Сафаров, Мирзо Ҷамил Рамазонов ва дигар гӯштингирон ба майдони имрӯза ҷазобияти дигар замъ намуд. аз қуввозмои Хуршед Маҷидов ва Фарёд Шайхов мухлисон лаззати бештар бурданд. чеҳраҳои маъруфи Тоҷикистон дар майдони Данғара ҳунарнамоӣ кард. پهلوان حلال فریاد خورشید یک جهان تشکر. یکی از انعنه‌های گوشتین سنتی تاجیکی در آن است که پهلوانانی که اگر برای میدان طلبکار باشند هم خیلی در لب میدان آمده میشینند و آن نفرانی که طلبکار هستند آمده در بر آن پهلوان میشینند و برای رقابت کردن شروع میکنند. این حال میرزا جمیل رمضانوف یکی از پهلوانان موفق کشور همینجا رقیب خود را انتظار است. آمادگی چقدر است میرزا جمیل؟
омодагӣ ба чихе ки мебинед ба гӯштини миллӣ ки худо мебошад омодагӣ хеле ҷиддӣ дидем ва акнун ҳаракат мекунем ки гӯштин гирем ки ба мардум гӯштини мо чихе писанд меояд. хуб ҳамин гӯштиное ки солҳои охир баргузор мешавад шумо чӣ гуна боидин мекунед ҳамун маҳорати паҳлавононе ки имрӯз дар майдон гӯштингирӣ мекунанд нисбат ба солҳои пешин чӣ хел аст ба фикри шумо? нисбат хеле ба солҳои пешин чихе шумо бинед имсол беҳад паҳлавонон бисёр мебошанд ва омодагӣ хеле ҷиддӣ мебошад. чихе шумо бинед дирӯз дар ҷоми наврӯзӣ стадион гӯштинӣ шуд, чихе паҳлавонони зиёди дар он ҷо вуҷуд буданд. онҳо ҳамаш меҳнат мекунанд ки чунин ба ҷоноби ифтихоро намоён кунанд ба мисли Сайдуми Раҳимов, Устод Сайдуми Раҳимов, Шодравон, Расул Боқиев ва дигар паҳлавонон ҳаракат мекунанд ки номбардори парчамбардори кишвар омода шаванд. саломат бошед. мо имрӯз ба шумо барор мехоҳем. дӯстони азиз, акнун интизор мешавем ки рақиби Мирзоҷамил ки аст ва чӣ гуна дар майдон гӯштингирӣ мекунанд. ҳамакунун дар бари Мирзоҷамил Рамазонов паҳлавони ноҳияи Данғара Сафарбек Муродов нишаст. ин маънои онро дорад ки Сафарбек талабгори ӯ аст. ҳар ду вориди майдон шуданд ва қуввозмоиро шурӯъ намуданд. Мирзоҷамил варзишгари шинохтаи кишвар дар риштаи гӯштини самбо буда, Сафарбек бародари Акмал Муродов аз оилаи варзишгар мебошанд. баъд аз талошу майдондории зиёд қувваозмоии ҳардуи онҳо бо истилои гӯштини миллӣ дуранг эълон карда шуд, яъне дар ин навбат ғолиб муайян нагардид. паҳлавонони дигар низ оҳиста-оҳиста вориди майдон мешуданд ва маҳорати худро нишон медоданд. дар воқеъ имрӯз аз ҷониби варзишгарон беҳтарин гӯштин нишон дода шуд. паҳлавонон аз усулҳои зебои гӯштини аҷдодӣ кор гирифта рақибонро мағлуб мекарданд. қисми зиёди иштирокчиён нафароне ба ҳисоб мерафтанд ки дар риштаҳои гуногуни гӯштин машқварзӣ мекунанд ва аз ҳамин хотир ин мусобиқа барояшон як нав касби таҷриба ба ҳисоб меравад. баргузор кардани ин хел мусобиқа барои мо хеле таҷрибаи калонро медиҳад, барое ки мо дар риштаи ҷудо аз Тоҷикистон берун рақобати худ бигирем. имрӯз ман хеле рақобат кардам, ба 4 ҳариф рақобат кардам, рақобатҳои хеле хуб кардам, хеле олӣ. аз синни 17 солагӣ ман дар ин хел гӯштино рақобат мекардам, баъд мехоҳам ояндада бо рақобатҳоям бисёр шавад. ёдовар мешавем ки сол аз сол гӯштини миллӣ дар кишвар мақому манзалати хоса касб карда дар санаҳои муҳими давлатӣ роҳандозӣ мегардад ва барои ғолибону паҳлавонони муваффақ аз ҷониби дастандаркорон мукофотҳои гаронарзиш гузошта мешавад. дар гӯштини ноҳияи Данғара дар баробари дигар тӯҳфаҳо инчунин шоҳҷоиза автомашина ва як уштур барои ғолибон муайян гардида буд. Хуршед Маҷидов баъд аз шикаст додани Фарёд Шайхов соҳиби уштур гардид ва барои ба даст овардани ҷоизаи асосӣ Мирзоҷамил Рамазонов, ки дар ин маърака аз худ маҳорати олӣ нишон дод, бо Сайҷамол Алимардонов андари майдон шуданд. ҳама паҳлавони мардумӣ, ҳама азизҳо дар Данғара кашф шуд ва ҳунари баланд ҳам нишон дод. боз як бори дигар ман шуморо ба фарурасидани иди наврӯз табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумо комёбиҳо, рӯзгори нек ва хонаободӣ таманно дорам. чуноне ки мушоҳида кардед, баъд аз қуввозмоӣ на чандон зиёд Сайҷамол Алимардонов рақибро мағлуб карда соҳиби шоҳҷоиза шуд. солҳои пеш ин хел мукофотҳо камтар буд, аз айни ҳол бошад мукофотҳо чӣ хел мебинед шоҳҷоиза аст. вақте ҳар як захмати моро асосгурӯҳи сулҳ ва ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Имоми Раҳмон мебинанду ба варзишгарон ҳам хел унвонҳо мемонанду мо бениҳоят аз он қасаминадору баланд мешавем. ҳамин тариқ мо низ барномаи худро аз майдони паҳлавонии ноҳияи Данғара ба анҷом мерасонем. наврӯзатон муборак.